Ato sa lungsod sa Tubigon sa latest karon nga mga panghitabo dito sa maong dapit sa atong Northern Front dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Live and direct gikan dito sa lungsod sa Tubigon. Dik sa Daguplo Amigo. Go! Yes, Raquel, good morning. Pero kung tagsipin, kita sa gawa sa balay ni Jose mismo. And then, atong kuhaan o report kabahin sa unang preliminary hearing dito hingo sa Tagbilaran. So, ang situation karon diri sa balay sa atong mahal na Jose, medyo naghapoy ka ng mga takulin na kabutan to justice for Roselyn. And then, kabahin sa maong preliminary hearing na kisimo katapon, matod pa sa nakuha report, ang mga witnesses o kumpang mga angay ng mga beneficiary na present dito sa korte, dilatag pinili dito sa maong hearing. Apan kini ng mga hearing, hindi mo kini nga dili ipagawas tungod kay ano na kini mga ginawag ka confidential. So, naay naghatag na ng information na ang maong witness na katong usa ka witness na gaganlag ami usa siya nga mihatag og testimonya. Then ganito naman lang na hatag og na detalye dito sa korte. Dito sa fiscal, no? Fiscal pa na dito. So sa ato pa kanang testimonya sa mga witnesses karon apil na sa evaluaton or i-assess sa mga sakop sa piskalya aron nga kanang may basihan nila sa pagpanganaog og resolution whether or not dunay probable cause aron nga ma-forward ng kaso ngadto na sa korte. Mao na proseso ana. So sa ato pa napresentar na tanan ang mga ebidensya kagahapon adlaw, including kanang ingong mga witnesses nga nakuha sa mga pulis. Pero kumusta man ang kwan? Awan ni mo mahinabi ang mga sakop sa pamilya human sa maong kalihukan kagahapon. Unsa na may ilang gibati karon na waswasan na ba sila? Murag naa na ba sila confidence karon nga makakuha na sila sa hustisya? So, atong hinabi ang amahan mismo, Sir Ted, matapos niya, naghatag siya gahapon nato og detalye nga malapuson o kaduna gyud makuha ang hustisya ang iyang anak. So masaligon sila nga makakuha sila ng hustisya. Yes, Sir Ted, masaligon gahapon dito sa kawatun sa financial, naagi hapon sila kusog nga pagtampo sa Ginoo nga makuha ra gyud ang hustisya. Alright, salamat kayo Dix na ining imong update, no? Live mga higala, makita na to karon dito ang background ni Dix Amigo, ang balay yun nila ni Usi Gawiran, katong biktima sa pagpatay dito sa Pinayagan Sur. Dito yun mismo sa Pinayagan Sur sa Tubigon, Bohol. Salamat kayo Dix na ining mong update. Kung magpaabot gihapon mi, kanunay, kanabuntag sa imong mga balita gikan diya sa Tubigon, o sa mga silingan ng mga lungsod diya sa amihanang bahin sa atong lalawigan sa Bohol. Alright, ito nabati mga higala ang live report gikan mismo dito sa lungsod sa Tubigon uban ni Bernardito Ditz Daguplo Amigo.